अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, आज की अहम बात, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में एक अहम बाब रकम हुआ है। अबू धाबी के वली अहद नया पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। उनके एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया है और वज़ीर आज़म से उनकी अहम मुलाकात हुई। मौजूदा हुकूमत आने के बाद ये किसी भी अहम तरीन शख्सियत का पाकिस्तान का पहला दौरा है। इसके बाद सऊदी वली अहद का दौरा भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी हुकूमत संभालने के बाद दोस्त ममालिक के दौरे कर चुके हैं और अब तो अमरीकी सदर भी उनसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं। क्या खारजी महाज पर पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? आज के शो में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दाखिली महाज पर हुकूमत काफी मुश्किल में दिखाई देती है। यूं महसूस हो रहा है कि ऑपोजिशन से अगले पिछले हिसाब बराबर करने के चक्कर में है। वुज़रा लड़ाई के मूड में है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन के इत्तेहाद के लिए एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। इस बार आसिफ अली जरदारी उनसे मुलाकात के लिए उनके घर चल कर गए, लेकिन महसूस होता है कि मुस्तकबिल करीब में शायद हमें ऑपोजिशन किसी एजेंडे पर इकट्ठी होती नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ की अल अजीजिया केस में अपील की समाअत पीर के रोज हो रही है। अगर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल हो जाती है तो फिर शायद मुमकिन हो कि मौलाना फजलुर रहमान दोबारा कोशिश करें, लेकिन शायद फिर देर हो चुकी हो और जाली बैंक अकाउंट्स के केस की भी समाअत आइंदा हफ्ते होनी है। तो कहा जा सकता है आइंदा हफ्ता काफी हंगामा खेज रहने की तवक्को है। आज के शो में दाखिली और खारजी महाज पर हुकूमती कारकर्दगी पर बात करेंगे। हमारे साथ है सीनियर तज्जियाकार बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब, सीनियर तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब और आसमा वदूद साहिबा भी इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक। बैरिस्टर एहतशाम साहब, अरब ममालिक से ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू किया गया है मौजूदा हुकूमत की तरफ से। वली अहद अबू धाबी का दौरा कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सिफारती महाज पर? बहुत शुक्रिया जमील। मेरे ख्याल में कामयाबी तो है, और जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक खारजी मामलात में हुकूमत की कारकर्दगी है पिछले ये 3-4 माह में जब से हुकूमत आई, और दूसरा दाखिली मामलात में। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो खारजी मामलात में हमें देखने में नज़र आ रहा है कि कारकर्दगी बेहतर है। जिस तरह से ये अब तकरीबन 5वां विजिट था वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को मिलने का, जिसमें वो तुर्की के दौरे पर गए 2 दिन के लिए, और अच्छा था, एक जज्बा खैर सगाली दोनों तरफ से है वो उजागर होकर सामने आया है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के इन्वेस्टमेंट पैकेजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह की कोई अनाउंसमेंट अभी तक टर्की से नहीं आई है। लेकिन बहरहाल एक अच्छा इकदाम था, क्योंकि समझा जा रहा था कि जो रजब तैयब उर्दगान साहब हैं उनके बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स हैं शरीफ फैमिली के साथ, तो वो आइस ब्रेक हुई है कि ये 2 रियासतों के ताल्लुकात हैं, ये 2 खानदानों या 2 शख्सियात के ताल्लुकात नहीं है। जहां तक इनका ताल्लुक है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि तकरीबन कोई $7.2 बिलियन के करीब जो है वो इन्वेस्टमेंट पैकेज ये पाकिस्तान के लिए अनाउंस करके जाएंगे, जिसमें से ऑयल की डिफर्ड पेमेंट्स के मद में कुछ रकम दी जाएगी और बाकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको एक बूस्ट मिल सके, वो फ्लरिश कर सके। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये अब हमें पता लगेगा। अब आज में या कल में, 1 दिन का दौरा है उनका, तो ये क्लियर हो जाएगा। सही। कर्नल साहब, वली अहद का दौरा किन एतबार से पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है और पाकिस्तान बदले में क्या पेशकश कर सकता है? रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच जमील साहब। अगर थोड़ा सा ना हम हिस्ट्री में जाएं और जिस तरह के ताल्लुकात हमारे रहे हैं यूएई के साथ, जब से ये आप कह सकते हैं कि मार्ज़ वजूद में है दिसंबर 2 1971 ऑनवर्ड्स, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे बड़े बेइंतहा करीबी ताल्लुकात रहे हैं यूएई के साथ, विद इन पाकिस्तान एंड यूएई आप ये कह सकते हैं। और आप इसको इकानमी को भी कह लें, साथ ही आप डिफेंस के हिसाब से भी देख लें, इसके बाद ओके कॉमन इंटरेस्ट कह लें, सिक्योरिटी कह लें, बायलैटरल रिलेशंस कह लें, बहुत ही करीबी ताल्लुकात। आप ये देख लीजिए
کہ تقریباً 1.2 ملین یعنی کہ 12 لاکھ سے زائد تو اس وقت پاکستانی ہیں جو کہ ایکسپیٹریٹ ہیں، جو کہ وہاں پہ یو اے کے اندر موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو وہاں کی پاپولیشن ہے رفلی اس کا کوئی 12.5% آتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ کی ٹریڈ کس طرح کی تھی کہ 2015 تک تو رفلی آپ 9 بلین پہ تھے، 9 بلین US ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں۔ 2015 میں آپ تھوڑا کم ہو کے 7 بلین پر آئے۔ خرابی کہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشلی پچھلے 3 سال کے اندر رہی کہ جب ہماری پارلیمنٹ نے سرٹلی اٹ واز آر سٹانس آن یمن، جس کے اندر ہم نے کہا جی کہ یمن کے اندر ہم بالکل نیوٹرل رہیں گے اور ہم کسی اتحاد کا ایک لحاظ سے حصہ بننے کو تیار نہیں، اور ان کیس اف سم تھریٹ از دیئر ٹو سعودی عربیہ، مکہ اور مدینہ کی ہم نے بات کی، تو ہم نے کہا جی کہ کسی صورت میں دیٹ از آر رسپانسبلٹی، اور ہم اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ یاد کریں تھوڑا سا تو اس کے ویری نیکسٹ جب یہ قرارداد پاس ہوئی تو بڑا ایک سخت قسم کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پاکستان کو اپنی پوزیشن کو بہت واضح کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی اگر کوئی ایسا نہیں ہوتا اور اس طرح دگرگوں قسم کی پوزیشن ہوتی ہے تو پاکستان کو اس کے نتائج بھی بھگتنا ہوں گے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں یو اے کی جو گرگاش ان کے وزیر خارجہ تھے، یہ ان کی بات تھی۔ اس کے بعد اگلے 3 سال کے اندر آپ دیکھیں تو بہت ہی سرد مہری کا سلسلہ آپ کو یہ نظر آیا پاکستان کا اور یو اے کے تعلقات کا۔ ایک اور بھی میں ضرور یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا کہ آپ امیجن کیجئے کہ ہمارے اتنے ان سے اگر قریبی تعلقات تھے، آپ صرف 2007 کے اندر ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فرمان روا آئے، اور 2007 سے لے کے اب تک 11 سال کے بعد یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا کراؤن پرنس یہاں پر ایک لحاظ سے پاکستان آئے ہیں۔ اینڈ وائی اٹ از سو، بیکاز میں بالکل احتشام صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے، اب تو نئی نہیں کہہ سکتے، آلموسٹ کو 5 مہینے ان کو پورے ہو رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ اب تو رموز مملکت کے اندر یہ چلے گئے ہیں۔ بالکل خارجی محاذ کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا خارجی معاملات کے اندر ایک پازیٹیوٹی، ایک بہتری نظر آئی ہے۔ آپ اس کا اگر کریڈٹ شاہ محمود قریشی کو بھی دینا چاہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو اپنی ایک پرسنالٹی ہے ایز پرائم منسٹر عمران خان کی، اور ان کے جو ذاتی تعلقات، ان کا جو ایک سٹیچر ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ آپ نے جہاں جہاں بھی ان کو جاتے ہوئے دیکھا، نیچرلی ہی ہیز پلیڈ اے ویری ویری پیوٹل رول ان اے وے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جب یہ سارے لوگ اکٹھے آج وہ یہاں پر موجود ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے آپ نے ان کو اسٹیٹ ایک لحاظ سے ویلکم کیا، اور پرائم منسٹر ہمسیلف واز پریزنٹ اوور دیئر، سو مچ سو کہ ان کی گاڑی کو ڈرائیو کر کے نیچرلی وہ اسلام آباد لے کر چلے گئے۔ سو یو کین میک آؤٹ کہ آپ یہ کس طرح کی آپ یہ قربتیں آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں اور آگے کیسے چلتی ہیں۔ وائی بیکاز اٹ از ناٹ اونلی کہ پاکستان کا اور یو اے کا انتہائی قریب آنا ضروری ہے اور بہت ساری فیلڈز کے اندر ساتھ چلنا ضروری ہے، یہ جو آپ کو یو اے ای کے اندر جو انگریس نظر آیا پچھلے 3 سالوں کے اندر ہندوستان کا، اس کو کاؤنٹر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ ساری باتیں آگے آپ کو چلتی نظر نہیں آئیں گی۔ دیٹ ٹو از جمیل صاحب ویری ویری امپورٹنٹ، میں میرے اپنے نقطہ نگاہ سے۔ آل رائٹ بیرسٹر صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خارجی محاذ پر اور خاص طور پر ہمارا جو سفارتی محاذ پر ایک آپ یہ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کو جس طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا، خاص طور پر اپوزیشن کی جانب سے جس طرح کی تنقید کا سامنا تھا، اب وہ درست سمت کا تعین ہو چکا ہے موجودہ حکومت سے؟ یہ آپ خارجی یا داخلی کے حوالے سے پوچھتے ہیں؟ میں خارجی اور ہماری سفارتی سطح پر بات کر رہا ہوں۔ جی، خارجی سطح پر مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ وہ جو 100 ڈیز انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے اپنی سمت کا تعین کرنے کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ خارجی معاملات میں وہ سمت صحیح جا رہی ہے۔ لیکن کرنل صاحب نے جتنا کچھ کہا بڑی اچھی باتیں کی، میں ان سے ایگری کرتا ہوں۔ ایک پوائنٹ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ریز کیا کہ ایکسپیٹریٹس جو ہے پاکستانی جو یو اے ای میں کام کرتے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق تقریباً 1.6 ملین ہے، اور پاکستان کے جتنا بھی جی ڈی پی ہے اس میں 4.5 بلین ڈالرز کے قریب یو اے ای میں کام کرنے والے پاکستانی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت اس وقت کیونکہ وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، تو ان سے یہ بھی بات کرے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ہمارے پاکستانی، ان کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ جمیل صاحب، آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں سعودی عربیہ میں بھی ہمارے پاکستانی کام کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ وہاں پر جس رسپیکٹ، جس عزت کے وہ حقدار ہیں، وہ ان کو نہیں دی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس وقت وہ ایک لیڈنگ کنٹری ہے اسلامک ورلڈ میں، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے مینڈیٹ دیا، ہماری ملٹری از ون آف دا بیسٹ ان دا ہول ورلڈ، اور اسلامک دنیا کو ہم لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نا۔ تو یہ والی چیزیں بھی سامنے رکھنی چاہیے ہمیں، اپنے جو
جو نیشنلز ہیں, جو ہمارے شہری ہیں, جو وہاں پر کام کرنے ہیں, ان کو عزت دلانی چاہیے. دوسری بات, کرنل صاحب نے جو کہا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ اور یو اے کے تعلقات تھوڑا سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے کیونکہ جو سٹانس ہم نے یمن پہ لیا تھا. میں پھر یہ کہتا ہوں, دیکھیے یہ جتنے بھی انویسٹمنٹ پیکیجز ہیں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وی آر ان اے اسٹیٹ آف کرائسس, ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ ویژن ہے اور ان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے اگر امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے, پاکستان نے اگر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے آواز اٹھانی ہے, فلسطین پر آواز اٹھانی ہے, تو یمن کے حوالے سے بھی ہمیں ایک پرنسپل سٹینڈ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے ہمیں انویسٹمنٹ پیکیجز چاہیے اور اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرنا چاہیے, بٹ ایٹ the same time ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یمن میں جو معصوم مسلمان شہری مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں, بچے شہید ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یار, وہ بھی مسلمان تھے, اور اس کے حوالے سے انٹرنیشنل لا کے جو سٹینڈرڈز ہیں, جو نارمز ہیں, جو پرنسپلز ہیں, ان کا بھی اطلاق ہونا چاہیے. اور اس کے حوالے سے اگر پاکستان اپنا کوئی کردار پلے کر سکتا ہے تو پاکستان کو 100% کرنا چاہیے. بٹ اوور آل جو آپ کا سوال تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان حکومت کی اس وقت خارجی معاملات میں جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے. 100 دن میں یا یہ 110-20 دن میں مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے. باقی داخلی پہ ابھی آپ سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آلرائٹ, آپ نے جس طرح کچھ چیزوں کو پن پوائنٹ کیا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ پاکستانی جو سعودی عرب میں بھی ہیں یا جو ابو ظہبی میں, دبئی میں کام کر رہے ہیں, جن کی ریمیٹنس پاکستان آ رہی ہے, ان کے لیے بھی ماحول خوشگوار ہونا چاہیے وہاں کام کے. میں صرف ایک چیز عرض کرتا ہوں جی, میں سخیرہ صاحب آپ بھی گئے ہوں گے, اگر دبئی جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہے, پاکستانیوں کے لیے بنگالیوں کی لائن ایک علیحدہ کرتے ہیں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ, اور اس کے بعد وہ ریٹنا سکین ہوتا ہے, اور جس طرح میں نے دیکھا ہے وہاں پہ یار, مطلب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ڈسکریمنیشن اب دور ہونی چاہیے. اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کر دوں, میں ترکی بھی گیا ہوں, میں دبئی یو اے بھی گیا ہوں, میں ترکی بھی گیا ہوں, لیکن ترکی میں جیسے پاکستانیوں کو ریسیو کیا جاتا ہے, او یو فرام دا بردر کنٹری, اچھا ہمارے مسلمان بھائی ہمارے تو بڑے تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان اور پاکستانیوں کو عزت کروانی چاہیے باقی جگہوں پر. آپ درست کہہ رہے ہیں, آئی ایگری. آسما صاحبہ, جمیل میں اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا. جی بیسٹر صاحب, اب کرنل صاحب جی. میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ جس طرح احتشام صاحب یہ بات کر رہے ہیں, بالکل میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ بالکل پاکستانیوں کی اور جو بنگلہ دیشی ہیں ان کی لائن آپ کو سرٹن ایئرپورٹس کے اوپر بالکل علیحدہ نظر آتی ہے. اور اس کو آپ لنک کریں دی ٹائپ آف گورنمنٹ, آئی ڈونٹ ٹاک اینی تھنگ اباؤٹ بنگلہ دیش, لیکن پاکستان کی میں بات ضرور کروں گا کہ جب یہاں کے رولرز وہ سیلف سینٹرڈ لوگ ہوتے تھے, صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے جب کام کرتے تھے, تو سرٹنلی وہاں پہ اسی طرح کا ایٹیچیوڈ آپ کو پاکستانیوں کے ساتھ نظر آنا تھا. نو ود دی چینج آف گورنمنٹ, دی چینج آف ویژن آف دی گورنمنٹ, سرٹنلی آپ یہ دیکھیں گے دا پرسن ایکچولی ہو از لیڈنگ پاکستان, آئی ایم شیور کہ چیزوں کو آپ بڑا مختلف ہوتے ہوئے دیکھیں گے, نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کے اندر اور یو اے ای کے اندر اور باقی جتنے اور بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, سرٹنلی ان کے اندر بھی. جہاں تک تو میں ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کا, یہ جو تعلق ہے یمن کا, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, آپ روہنگیا کی بات کریں, کشمیر کی بات کریں, وہی چیز آپ کو نظر آتی ہے یمن کے اندر بھی. لیکن اب یمن کے اندر سچویشن میرا خیال ہے ٹوٹل بدلنے جا رہی ہے, بیکاز امریکہ کو جس طریقے سے اوورآل آپ پل آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, سیریا کے اندر سے آپ دیکھ لیں, افغانستان آپ کے سامنے ہے, یمن کے اندر بھی یہی سارا سلسلہ ہے. تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بہت بہتر بڑی امپرومنٹ آپ کو ایک لحاظ سے نظر آئے گی یمن کے اندر. تو میرا خیال ہے یہ جو وہ ایک کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ بیڈ ٹیسٹ, بیڈ پیچ کی اگر اب یہ بات کرتے ہیں, اٹ واز ناٹ اونلی پاکستان اور ترکی دونوں تھے جن کے آپ کہتے تھے کہ ان دونوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے, اور نیچرلی دے ور ناٹ بیکمنگ پارٹ آف دیٹ فورس اگینسٹ دی یمن. تو یہ دیٹ واز دی ریزن کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی تعلقات کے اندر خرابی اور سرد مہری کا عنصر آپ نے پچھلے 3-3.5 سالوں کے اندر یہ دیکھا آپ کو جو نظر آیا ہے. ٹھیک ہے کرنل صاحب. اسما صاحبہ, آپ کے خیال میں کیا یہ دورہ اور تعلقات صرف معاشی اعتبار سے ہی اہم ہے یا اس کے اور بھی پہلو ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان کی جو پوزیشن ہے, جیو پولیٹیکل پوزیشن اس دنیا میں بڑھ رہی ہے. میں تو اس کو گلوبلی دیکھتی ہوں, اس ریجن کے لحاظ سے بھی نہیں, گلوبل لحاظ سے. لیکن جیسے اس سے پہلے سر نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اپنی پوزیشن پچھلے 10 سالوں میں کنسیڈریبلی لوز کی, ہم بہت انسگنیفیکنٹ دنیا کے لیے ہو گئے تھے. آپ یہ وہ کچھ
اس گورنمنٹ نے ایک بہت اگریسو طریقے سے اس معاملے کو ایڈریس کیا ہے اور وہ بہت اچھی پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہا ہے. جتنے بھی دورے ابھی تک ہوئے ہیں ان کو اور ہم صرف ڈالرز اور ڈائمز میں ہی اس کو میئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ اس کی وقت اس سے بہت زیادہ ہے. ابھی جو آج کا دورہ ہے یہ بھی اس ڈائریکشن میں ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہے. ہم نے ایک اپنی جس طریقے سے وہ ایک بہت گرم جوشی سے دونوں ملک کے سربراہ آپس میں ملے ہیں, اگر یہی گرم جوشی ہم یہی ایک وارمتھ اپنی فورن پالیسیز میں اور فورن ڈیلنگ میں, ڈپلومیٹک ڈیلنگز میں بھی ٹرانسفر کر سکیں تو ہم دونوں اس سے میوچولی بہت گین کر سکیں گے. ابھی جو ہم ایک مزید جو بھی بات ہو رہی تھی سیریا کی اور فلسطین اور کشمیر کی, سر اس کے لیے بھی ہمیں اپنی پوزیشن دنیا میں سگنیفائی کرنی پڑے گی, ریکلیم کرنی پڑے گی. جب تک ہم وہ نہیں کر سکیں گے ہم کوئی سگنیفیکنٹ رول ان لوگوں کے لیے بھی, ان جو کہ مشکلات میں ہیں ان ملکوں کے لیے بھی نہیں کر سکتے. تو یہ نہ صرف ہمارے لیے پاکستان ایک اسلامک طاقت کنسیڈر کیا جاتا تھا, یہ جو اگر ہم پچھلے 10 سالوں کو چھوڑ دیں تو ہماری طرف لوگ مدد کے لیے دیکھا کرتے تھے جب ضرورت میں. اب ہمیں اپنی واپس وہی پوزیشن ریکلیم کرنی ہے, اور یہ جتنے بھی ریکنیکشن ہمارے دوستوں کے ساتھ ہو رہی ہے, دوستوں کے ساتھ بھی, اور ایک جو درمیان میں ایک ہرڈل آئی تھی امریکہ کے ساتھ بھی, وہ بھی کچھ برج ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے یہ پچھلے ایک ہفتے میں جیسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہیں اور بہت پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, اور اس کے بہت لانگ لاسٹنگ پازیٹیو ریلیشن شپ امپیکٹس ہوں گے ہمارے پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. ٹھیک ہے ہمارے تجزیہ کاروں کو یہی کہا کہ ریکنیکشن کا یہ سلسلہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے اور بہت اچھے اقدامات ہیں, سمت بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے کہ اگر یہ تعلقات ہمیں معاشی صورتحال بہتر بنانے میں بھی مدد کریں گے تو پھر وہ بیانات جو حکومتی وزراء کی جانب سے, مشیران کی جانب سے دیے گئے کہ روپے کی قدر میں کمی اس لیے کی گئی کہ ایکسپورٹ بڑھ سکے لیکن ایسا نہیں ہو سکا, ہم ناکام ہو گئے, اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر احتشام صاحب, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی مشکلات اب ختم ہو گئی ہیں, یا پھر وہ درست ہے جو فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیماری وہی ہے, حکومت صرف علامات دبانے میں لگی ہے؟ سکھیرا صاحب, یہ تو بالکل بھی کہنا درست نہیں ہوگا کہ پاکستان کی معاشی مشکلات اس وقت حل ہو چکی ہیں. ابھی تو ہم اسی طرح مسائل کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جس طرح سے ہم پچھلے 70 سالوں میں پھنسے ہوئے تھے. اس حکومت سے امید بہت ہے, اب دیکھیں کیا کرتے ہیں. بٹ بیفور وی گیٹ انٹو دی انٹرنل پالیسی آف دا گورنمنٹ, ایک چھوٹا سا کامنٹ. آسمہ ودود صاحبہ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کو اب خارجی محاذ پر اپنی پالیسی سگنیفائی کرنی پڑے گی, ڈیفائن کرنی پڑے گی, چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہے, فلسطین ہے. کشمیر کے حوالے سے اکثر ہم نے اپنے پروگراموں میں بات کی. میں آپ سے عرض کروں, 8 سال تقریباً 8-10 سال مولانا فضل الرحمان چیئرمین کشمیر کمیٹی رہے. ہم نے بہت تنقید کیا ان کے اوپر اس بنیاد پر کہ جی انہوں نے کیا ہے پروٹوکول انجوائے کرنے کے علاوہ, اور جو فیڈرل منسٹر کی انہیں ساری فیسلٹیز ملی ہوئی تھی اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا کیس کیا ہے انٹرنیشنل لاء کے مطابق. کیا مولانا فضل الرحمان اس کو ایڈوکیٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں یا نہیں رہے؟ بالکل نہیں رہے, مکمل طور پر ناکام رہے. Now who's the next chairman کشمیر کمیٹی ان پاکستان؟ علی امین گنڈا پور صاحب. اب وہ کیا کر رہے ہیں 100 دن میں, ان کی کیا پرفارمنس ہے, انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسی بنائی ہے, کس طرح سے بین الاقوامی کمیونٹی کو انہوں نے کنونس کرنا ہے, اس پر ابھی تک کوئی پرفارمنس سامنے نہیں, اس پر ہمیں کچھ نہیں پتا. اچھا, دوسری بات جو داخلی اعتبار سے آپ کر رہے تھے, دیکھیے سغیرہ صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی پاکستان کا جو تھانہ ہے ہمارا پٹوار خانہ اور ہماری ماتحت عدالتیں, عام آدمی کو اگر وہاں پر جا کر انصاف لینا پڑ جائے نا تو اسے نانی یاد آ جاتی ہے, ذلیل ہو جاتا ہے. میں آپ کو بالکل فیکٹس بتا رہا ہوں. 3 چیزیں ہیں سر, ایک ہے رشوت, دوسری ہے سفارش, اور تیسرے ہیں چیف جسٹس. معذرت کے ساتھ کہ چیف جسٹس صاحب کا نام میں نے 2 اتنی نیگیٹو چیزوں کے ساتھ لی ہے. اگر کسی کے پاس رشوت ہے یا سفارش ہے تو شاید اس کا کام ہو جاتا ہے. تیسرا, اگر اس کا فلوک لگ جائے یا تکا لگ جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان HRC میں خود نوٹس میں اس کا معاملہ سن لے تو اس کو انصاف مل جاتا ہے. باقی ہزاروں لاکھوں کروڑوں
पाकिस्तानी ऐसे हैं जो आज भी इस सिस्टम का शिकार हैं, इसके जुल्म का शिकार हैं। मैं आपसे अर्ज करूं ये 3 चीजें जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं, इनको साइड पर रखकर एक आम पाकिस्तानी जिसकी प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा हो गया है, वो मुझे अपना हक लेकर दिखा दे थाने से, वो मुझे अपना हक लेकर दिखा दे पटवार खाने से, वो मुझे अपना हक लेकर दिखा दे इस वक्त मातहत अदालतों में जाकर, जहां पर नस्ल दर नस्ल लोग इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, एरिया रगड़े। दूसरी बात, किसी का बेटा कत्ल हो गया है, किसी की बेटी की इज्जत लुट गई है, किसी के साथ कोई और जुल्म हो गया। सर ये निजाम जो है ना, ये सिस्टम जो है ना, इस वक्त इट इज इन टोटल कियोस। और मैं इसका अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं दे रहा, मैं मानता हूं 4-5 महीने हुए, लेकिन दाखिली महाज पर हमें एक पॉलिसी ऐसी चाहिए जिससे अब तब्दीली के असरात नुमाया होने शुरू तो होना, हमें पता तो लगे। मैं आपसे एक और अर्ज कर दूं, अगर मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं तो मैं ये भी ऐड कर ले इसमें। बैरिस्टर साहब, आपने जिन पॉइंट्स को पिन पॉइंट किया है, देखिए आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। आप जिस इंसाफ की बात कर रहे हैं, उस इंसाफ को लेने के लिए लोग जिस तरह एड़ियां रगड़ते हैं, आप जो कयास की सूरत हाल, आप कह रहे हैं कि पीटीआई को इसका ब्लेम नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप भी काफी अरसे से उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। तो अब कोई ऐसी सजेशन, कोई ऐसा वर्क, कोई ऐसी बात जिसमें आप ये समझें कि इसका कोई हल भी है? सुखैरा साहब, हमने तो इतने प्रोग्रामों में सजेशंस दे दे के रह गए हैं यार। हमने तो ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन को बेहतर करें, हमने तो ये कहा जजेस की तादाद को बढ़ाएं, हमने तो ये भी कहा है कि इंसाफ के हसूल के मुमकिन को इंसाफ के तो फिर आप चीफ जस्टिस साहब का नाम लेते हुए घबराए ना। नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा सर, मैं क्यों घबराऊंगा? मैं नहीं घबरा रहा। और मैं ये बबांगे दोहल कहता हूं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन जुडिशियल सिस्टम के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ सकी है अभी तक जो जिसके दूर रस नताइज हो। और चीफ जस्टिस साहब 17 को रिटायर हो रहे हैं, आपको भी पता है, और उनकी रिटायरमेंट के बाद वो तमाम लोग, अभी भी मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूं और वहां पर सैकड़ों की तादाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग खड़े थे, प्लेकार्ड्स पकड़ के और दरखास्तें पकड़ के। कितनों को सुन सकता है एक अकेला चीफ जस्टिस? 17 को वो रिटायर हो रहे हैं, इन लोगों का क्या बनेगा? फिर वही थाना, फिर वही पटवार खाना, फिर वही एसएचओ। और एक चीज आखिरी, अगर मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं माजरत के साथ, शेख रशीद साहब का एक स्टेटमेंट पिछले दिनों आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मियां शहबाज शरीफ बड़े सगीर के करप्ट तरीन लोगों में, और करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, वो 3-4 वर्ड्स हैं, शेख साहब एक ही रो में बोल जाते हैं। मैं ये कहता हूं सर, जब तक आप ऑपोजिशन में होते हैं ना, अल्फाज रेलेवेंट होते हैं। अब वो इफ ही इज करप्ट, लेट द सिस्टम प्रूव दैट ही इज करप्ट एंड लेट द सिस्टम डिलीवर against Sheikh Rashid and for an ordinary Pakistani. If he is dishonest, let the system prove that he is dishonest. अब आप अल्फाज को छोड़ दें शेख साहब और दीगर वज़रा जो हैं, अब आप कारकर्दगी पे आ जाएं, बिकॉज जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर अल्फाज रेलेवेंट नहीं होते हैं, फिर कारकर्दगी रेलेवेंट होती है। और थोड़ी देर में अगर आप मुझे मौका देंगे, मैं आपको बताऊंगा कि रेलवेज की क्या कारकर्दगी है। मैं आता हूं, कराची से लाहौर वापस आता हूं आपके पास। मैं कर्नल साहब, दाखिली मास की बात हो रही है, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जीआईटी का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। जवाब वही है कि जीआईटी मफरूजों पर बनी है और मीडिया ट्रायल के लिए इसको लीक किया गया। क्या कहते हैं, जरदारी साहब के खिलाफ ये एक मजबूत केस है? मैं तो जमील साहब, पहले मेरा ख्याल है कि जिस चीज़ को एहतशाम साहब ने टच किया था और बड़ा बेहतर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, थोड़ी सी मैं 1-2 और चीज़ें आपको बताना चाहूँगा और उसके अंदर मेरा ख्याल है मैं एक आध पर्सनल किस्सा भी आपको ज़रूर कहूँगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, पिछले 71 साल के अंदर कोई एक भी हुकूमत, आप उसको मिलिट्री रूलर्स कह लें या सिविलियन रूलर्स कह लें, किसी ने भी इस सिस्टम को बेहतर करने की किसी सूरत में कोई कोशिश नहीं की। और उसके अंदर आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को शामिल करें, अपनी पुलिस को शामिल करें, अपने जुडिशरी को शामिल करें, एंड सर्टनली द रूलर्स, जो मैंने आपसे बात कही, नॉट एट ऑल। मैं हकीकत आपसे मैं बता दूं कि इस पाकिस्तान के अंदर सिवाय वो लोग जो कि हुकूमत के अंदर मौजूद हैं या जिनके साथ कोई प्रोटोकॉल की गाड़ियां चलती हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स महफूज नहीं है। और अगर ये थोड़ी सी बात इन्होंने पुलिस की, मैं समझता हूं कि पुलिस इस मुआशरे का सबसे बड़ा नासूर है। आई एम सॉरी टू से एंड यूज दीज वर्ड्स, क्योंकि मैं आज आपको एक चीज और भी बताऊंगा। 1988 के अंदर आई वाज पोस्टेड इन मलीर कैंट, पुलिस वहां पर नहीं थी, वहां पर पुलिस स्टेशन नहीं था मलीर कैंट के अंदर। जिस दिन मलीर कैंट के अंदर पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश हुआ था,
उसी दिन से वहां पर चोरी चकारी डाके और इस तरह की वारदातें शुरू हो गई थी। मैं एक और एग्जाम्पल भी कोट करना चाहूंगा। 3 दिन पहले आई लिव इन चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी, मेरे अपने घर के अंदर से दरवाजे को लॉक लगा हुआ और लोग आए एक गाड़ी के अंदर, 4 लोग सुबह के टाइम पे, और टोयोटा करोला GLI मेरे घर से वो चोरी करके लेके चले गए। When the matter was reported to the police, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं आप देख लें हम इसको कैसे तफ्तीश करते हैं। मेरे घर से जो पुलिस की चौकी चकलाला स्कीम 3 की है, इट इज हार्डली 800 मीटर्स, 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। उसको जब उसने मौका वारदात देखना चाहा तो उसने कहा जी मुझे गाड़ी भेज दें, मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं है। दिस इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तानी पुलिस। ये जितने भी पुलिस ऑफिसर बैठे हैं अपने दफ्तरों के अंदर, आई एम टॉकिंग ऑफ द IGs, DIGs और SSP की, बड़े उन्होंने फूल लगाए होते हैं, चेहरे चमका के आ जाते हैं। मुझे एक चीज बताइए, पिछले 71 सालों के अंदर, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन, एहतशाम आप भी जरा देखिएगा कि जब जब फौज आई और पुलिस के साथ जब फौज ने काम किया, कितने मिलिट्री ऑफिसर्स को FGCM करके उनको घर भेजा गया। उनकी गलतियों के ऊपर उन्होंने मिस्टेक्स डेफिनेटली कमिट की होंगी। और एज कंपैरिजन टू द पुलिस, आप सिर्फ मुझे कोई शख्स ये बता दे कि कितने पुलिस ऑफिसर ये करप्शन के ऊपर, ये सारा कुछ करने के ऊपर, कब्जे के ऊपर, कितने पुलिस ऑफिसर्स को हम घर भेजने में कामयाब हो गए। एंड यू कैन मल्टीप्लाई बाय 0, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये है वो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम। बात करें तो फिर तो हम मौजूदा गवर्नमेंट को भी ये ब्लेम कर सकते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स में आप देखें कि दुरानी साहब की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। रिफॉर्म्स की अगर आप बात करते हैं, देखिए मैं एक चीज जो कहना चाह रहा हूं, अगर मैं आपके सामने बैठा हूं ये सारी बात कर रहा हूं एंड आई से कि यस इफ आई हैव बीन अफेक्टेड, तो एक मैं भी आम आदमी हूं, तो दूसरे पाकिस्तानियों के आप तहफ्फुज़ का एहसास फील कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर किसी तरह कोई शख्स महफूज नहीं है। और ये वो चीज है जो कि मेरा ख्याल है इमरान खान के सोचने की बात है कि अगर वो ब्यूरोक्रेट से, पुलिस अफसरों से एड्रेस करते हैं और कहते हैं जी कि नहीं आप काम करें और हम आपके तहफ्फुज़ के लिए मौजूद हैं, जरा इन ब्यूरोक्रेट्स के और पुलिस के जो ऑफिसर्स इनके थोड़ा खाते तो खोलें, इनके अकाउंट तो चेक करें, इनका लिविंग स्टैंडर्ड तो चेक करें, इनके बच्चों की तालीम और तरबियत तो देखिए जरा। सिर्फ एक जुमला, ये कर्नल साहब ने जो बात की है ना, मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ, सुखेरा साहब, कर्नल साहब, मैं जाती तौर पर ऐसे पुलिस वालों को जानता हूँ, SP, SSP, DIG रैंक के, जिनकी तनख्वाहें आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन वो अरबों रुपए की सर प्रॉपर्टी के मालिकान है। और मैं आपको बताऊं कि पूरी तहसीलों में पता नहीं कितने मुरब्बे उन्होंने बना लिया, और लाहौर जैसे शहर में ऐसी प्राइम लोकेशंस पर वो प्रॉपर्टी ऑन करते हैं। एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस उनके खिलाफ नहीं बनता, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आसमा साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, आपके पास आऊंगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आसमा साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह दाखिली महाज पर हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, किन किन मुश्किलात का सामना है गवर्नमेंट को, किन किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहीं मैं अपोजिशन की जानिब से जो गवर्नमेंट पर तनकीद की जाती है उसको भी टच करना चाहता हूँ, उस पर भी आपके कमेंट चाहता हूँ। ख़ास तौर पर जाली अकाउंट्स में जो GIT बनी है वो पीपल्स पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, क्या बिलावल इसमें बच सकते हैं नहीं, क्या कहता है आपका तज्जिया? देखिए जी, जैसे पास में ये हमारी रूलिंग एलीट खुद को अनटचेबल समझती रही है ना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अब इन्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इन्हें अपने जो सवाल इनको पुट फॉरवर्ड किए जाएंगे उनके जवाब तो देने पड़ेंगे। खाली ये कह देना कि ये GIT मफरूज़ों पे बेस्ड है, ये इनको कोई सेफ एग्जिट नहीं दे सकेगी। उन्हें इस मामले को प्रूव करना पड़ेगा विद लॉजिकल प्रूफ्स। बिलावल मेरी ओपिनियन में एक अच्छे लीडर इवॉल्व हो सकते हैं विद टाइम, उनमें पोटेंशियल है, उनकी पार्टी में पोटेंशियल है, ये बहुत उनके डेडिकेटेड वर्कर्स हैं पीपल पार्टी के, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए। देखें, जब आप नेशनल लीडर हो जाते हैं ना, जब आप के पास अवाम की डेस्टिनी को कंट्रोल करने की अथॉरिटी आ जाती है, फिर आप फैमिली, फादर या इन रिश्तों से बियॉन्ड होते हैं। उनको इन रिश्तों और कमिटमेंट से बियॉन्ड होके सोचना पड़ेगा। उनके अपना भी नाम इसमें शामिल है, उन्हें खुद भी क्लियर करना पड़ेगा अपने आप को, और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में सोचें, वो अपने आप को इन चीजों से डिटैच करें अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है।
खुद को प्रूव करें, इवॉल्व टू बी अ गुड लीडर, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। एक फैमिली के पर्सपेक्टिव में खुद को नैरो डाउन ना करें, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। अब वो किस हद तक ये कर सकते हैं ये उन पे डिपेंड करता है, ये डिसीजन भी उन्हें ही लेना है। बाकी आप पीपल पार्टी और उनकी पीपल पार्टी जिस तरीके से अपने लीडर्स को डिफेंड कर रही है, JIT कितना नुकसान पहुंचा सकती है सिंध गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को, खासतौर पर जरदारी साहब, बिलावल साहब? देखिए जी, उसमें उनकी तकरीबन एक मेजॉरिटी मेन लीडरशिप आ रही है। उनके वजीर आला, हमारे वजीर आला साहब आ रहे हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं। उनको खुद को डिफेंड की तो बहुत ज्यादा उनको ब्लो दे सकती है। इट विल बी मच बिगर देन नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ साहब केस। तो इस चीज को उनको डिफेंड करना पड़ेगा विद लॉजिकल प्रूफ्स। लेकिन एक और बात यह भी है कि हमारे जैसे जुडिशरी का सर ने कहा, सिस्टम में ये कैपेसिटी मौजूद है कि नहीं कि वो इस मामले को हैंडल कर सके, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी हमारे जो आप इवन लॉयर्स का कंपैरिजन देख लीजिए, कहाँ पे आपके टॉप नॉच लॉयर्स पाकिस्तान के जो कि किसी भी केस को किसी भी डायरेक्शन में ट्विस्ट कर सके, और कहाँ पे आपके पास हार्डली न्यू कमर्स होते हैं नैब के पास। तो ये चीज आप देखिए कि सिस्टम इस चीज को कितना हैंडल कर पाएगा, हमारा जुडिशियल सिस्टम। क्या उनके लिए तो ये बहुत डैमेजिंग हो सकता है अगर इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया जाए और इसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए, और वो अपने आप को डिफेंड ना कर सके, क्योंकि ये फिलहाल एलिगेशंस ही हैं। हम इसके बारे में कोई आइडिया तो नहीं बना सकते ना, अपना एक पर्सपेक्टिव तो नहीं दे सकते कि उन्होंने किया होगा। लेकिन दोनों के पास अभी भी फेयर ग्राउंड्स अवेलेबल है। लेट्स सी हाउ दे प्रोसीड। ऑल राइट। श्याम साहब, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात के बारे में मैं चाह रहा हूं कि अब पहले भी मुलाकातें हुई, नतीजा कोई नहीं निकला। कौन किससे मुलाकात पर राजी नहीं है? आप क्या देख रहे हैं इन नियर फ्यूचर? ऑपोजिशन की तरफ से इन मुलाकातों के बाद कितना प्रेशर गवर्नमेंट पर डल सकता है? गवर्नमेंट उसको किस तरह से फेस करेगी? सुखैरा साहब, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन पूरी कोशिश करेगी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ तो मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जेल में हैं, गो कि जेल में होते हुए भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप कर रहे हैं और बाकियों का एहतसाब कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद इल्जामात हैं। लेकिन उसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ से तफ्तीश की इजाजत अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने नैब को दे दी है, एसेट्स बियॉन्ड मींस के केस के हवाले से। दूसरी चीज जो आपने ये पूछा थोड़ी देर पहले आसमा साहिबा से कि JIT कितना नुकसान पहुंचा सकती है, देखिए मामला हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि नुकसान पहुंचा सकती है, फायदा पहुंचा। JIT को इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। अगर कानून ये कहता है कि JIT के पास जो है इस तरह के एविडेंस मौजूद है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जामात साबित हो रहे हैं, और JIT ने एक दरखास्त दे दी है अदालत में कि जरदारी ग्रुप के और ओमनी ग्रुप के जो असासे उनको मुंजमद किया जाए, जिसमें 37 के करीब प्रॉपर्टीज आती हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, जिसमें न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टीज भी शामिल है और दुबई की। तो लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स यार, इसमें नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी बात है? ये तो इंसाफ हो रहा है ना। और अगर ये तो उनका है ना कि जी ये हमें नुकसान पहुंच रहा है, भाई इंसाफ हो रहा है, और इंसाफ जो है उसके जो तकाजे पूरे करने बनते हैं, बिकॉज जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। तो मेरे ख्याल में जो है ये एहतसाब जो है इसको अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ साहब से तफ्तीश करें, आसिफ अली जरदारी साहब से तफ्तीश करें, असासे मुंजमद अगर होने कानून के मुताबिक बनते हैं तो वो जरूर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लीडरान जिनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं, जिनमें अलीम खान साहब के हवाले से भी एक इंक्वायरी हो रही है, बाबर अवान साहब के खिलाफ रेफरेंस दाखिल हो चुका हुआ है, उनके हवाले से भी वही ट्रीटमेंट करें जो कि बाकियों के साथ कर रहे हैं। और क्या आपको भी ऑपोजिशन की तरह डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं? सर, मुझे पॉलिसी में इनकंसिस्टेंसी नजर आती है नैब की पॉलिसी में, और मैं कई दफा ये कह चुका हुआ हूं कि ये कोई तरीका नहीं है नैब का कि इतनी वास्ट पावर्स दे दो कि किसी को रेफरेंस दाखिल करने के बावजूद अरेस्ट ना करे, और किसी के खिलाफ अभी इंक्वायरी हो रही है तो उसको अरेस्ट। ठीक है कर्नल साहब, अब आपको मुस्तकबिल करीब में ऑपोजिशन की कोई मुश्तरका जिद्दोजहद नजर आ रही है गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए, या फिर ये मेल मुलाकातों का सिलसिला जो है इस तरह जारी रहेगा और फिर खामोशी हो जाएगी? देखिए जमील साहब, बात यह है कि ये है जो अपोजिशन की जमातें तो आप कहते हैं, चाहे आप नून को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, फजलुर रहमान को ले लें और अचकजई को ले लें, ये अपोजिशन तो है ही है, लेकिन बेसिकली ये तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे। और सर्टली जब आप कहते हैं कि दिस इज़ फाइट फॉर सर्वाइवल, तो मेरा ख्याल है वो हर तरह के मीन्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरे एंड पे अगर देखा जाए, हल्का सा टच किया है एहतशाम साहब ने भी,
प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त, आप अकाउंटेबिलिटी का कह लें, आगे उसको किस तरह परसू करना है, कैसे उनको सज़ा दिलानी है, और फिर वो इतना लेबोरियस, इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना लंबा चौड़ा है कि एट टाइम्स लगता है कि जैसे सालों गुजर जाएंगे, होना कुछ भी नहीं है। इन अवे अगर देखा जाए, पहली बात तो ये है हमें सीरियसली गौर करने की ज़रूरत है, इस हुकूमत को भी और फिर सर्टली हमारी जुडिशरी को भी। आर वी रियली इंटरेस्टेड कि इस मुल्क के अंदर हम करप्शन को ख़त्म कर सकें और इस तरह के कवानीन को वज़ा कर सकें कि आप विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आप इनको सजा दे सकें इन मुजरमों को? पहली बात तो ये है। अभी नवाज शरीफ की अगर आप बात करते हैं तो यस, वो मुजरिम है ना, क्योंकि उसको एक नहीं 2 केसेस के अंदर सजा हो चुकी है। एक केस के अंदर जो है उनको रिलीफ मिला हाई कोर्ट से, और अब वो अपील जो है वो चले गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप इसके अंदर ऐसा एक, वो जिसको कहते हैं कि आप चक्कर में आ जाते हैं कि इसके अंदर से आप अदालतों से निकल ही नहीं सकते। आई वुड से देयर इज अ रिक्वायरमेंट। पर दूसरी चीज ये है कि एक इनको ठीक करें, प्लस इसमें तो कोई शक नहीं आता ना कि आप आसिफ जरदारी के बारे में या जेटी के बारे में बात करते हैं। बिलावल हाउस मेरा ख्याल है सबने देखा वहां कराची क्लिफ्टन के अंदर जिस तरीके से उस रोड को क्लोज किया गया, उसके बिलावल हाउस के इर्द गिर्द की सारी प्रॉपर्टी जैसे खरीदेगी, मेरा ख्याल है किसी से कोई ढकी छुपी चीज नहीं आती। वो जो गाड़ियां मिली थी बाहर से तोहफे के तौर पे पाकिस्तान को, 15% की पेमेंट के ऊपर जब उन गाड़ियों की पेमेंट की गई तो पता चला वो भी जाली अकाउंट से की गई है। शुगर मिलों की बात करें, अगर शुगर मिलें जो खरीदी गई, वो पुलिस क्योंकि शुगर मिलों के मालिकान को जो है वो प्रेस करती थी, वो औने पौने दामों बेच छोड़ के चले जाते थे। ये सारी चीजें वो हैं जो हकीकत में सामने आई हैं। बैंक्स को इस्तेमाल किया गया, और कितनी बदकिस्मती की बात है कि 18वीं तरमीम पास हुई, बेतहाशा वसाइल और जितने पैसे थे वो आपने एक सूबे की मैं बात करने लगा दे दिए, और उसके दोनों चीफ मिनिस्टर इस वक्त जो प्रेजेंट हैं और उससे जो पहले की गुजर गए हैं, दे वर डूइंग ओनली वन थिंग कि जी आसिफ अली जरदारी के खानदान को और फिर ओमनी ग्रुप को किसी तरीके से भी खरपति बनाना है। ये सारी चीजें हम सबके सामने हैं, आपके सामने रखना चाह रहा हूं। कल साहब, आसमा साहबा, क्या ऑपोजिशन के इत्तेहाद से हुकूमत को किसी किस्म की परेशानी हो सकती है? आप क्या देख रही हैं नियर फ्यूचर? देखिए जी, जैसे सर ने कहा ना कि वो किसी भी एक्सट्रीम तक जाने के लिए विलिंग होंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये इस प्रेशर के अगर अगेंस्ट उन्होंने सकम किया तो ये एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज होगा जो कि फिर हमें बहुत पीछे भेज देगा। देखिए ये मौका जो इस वक्त हमारे पास आया है ना क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का, ये पिछले 70 सालों में आया है। इसमें मुख्तलिफ जनरेशन आगे जा चुकी हैं, फिर हमें ये टाइम मिला है कि हमें क्रॉस बोर्ड। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।